¿Qué pasa, gente? A ver, ¿cómo estamos? A ver si todo se escucha bien. Un segundo. Vamos a ver, pausito. Madre mía, a ver si es que ya soy a professional, ¿eh? I am a professional. A ver, en YouTube. Sí, sí, se escucha de puta madre. Lo que no sé es cómo está el volumen del juego con respecto a mi voz y tal. Pero bueno, si veis que está un poco bajo, decídmelo, payalsta, por favor, ¿vale? A ver, notificaciones con todo el sentido del mundo de Twitch. Vamos a empezar a leerlas. Vale, publicidad. New World y Apex Legends. Ay, qué bien sienta librar. De verdad, tío, qué bien sienta librar y poder estar toda la puta tarde jugando a la Xbox, ¿eh? De verdad. Me tengo que hacer una cosilla luego, pero vamos, que voy a estar todo el puto día. Y si no soy, mañana, ¿sabes? En fin. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí al habla el Sr Pau y os doy la bienvenida a lo que espero que sea algún día vuestro canal de YouTube y de Twitch y de YouTube favorito. En efecto, estamos hablando del canal del refugio 106 y esta voz tan magnífica que escucháis al otro lado de este micrófono es la mía. No podía ser de otra manera. Es la mía, señores, la del Sr Pau, ¿de acuerdo? Pues eso. ¿Qué os traigo hoy? Hoy os doy la bienvenida al universo de Forgotten City. ¿De qué trata este juego? Para quien no lo sepa, este juego es un mod del Skyrim. Y diréis, I cannot believe in that. Pues sí, señores, un mod del Skyrim. Y vais a ver el pepinago que a los notas les dio por crear aquí, ¿vale? Forgotten City es un juego de rol y de aventuras de misterio, ¿vale? Está desarrollado en Australia. Y bueno, está para las plataformas de PlayStation 5, Play 4, Xbox Series X, Xbox One y para el PC, ¿vale? Sale el 23 de septiembre del 2021, o sea, tampoco vamos a estar atrasados con esto, ¿no? Se le considera un género de aventura y tal, ¿vale? He escuchado también que tiene varios finales, pero lo más importante de todo, señores, es que se puede jugar con teclado y ratón. Y eso me vuelve puto loco, tío. Ya sabéis que yo soy un enamorado del teclado y del ratón. Y de que no entiendo cómo cojones puede haber... ¿Cómo coño puede haber empresas de videojuegos que creando un juego para PC en plataformas como Xbox o PlayStation no te deja usar ratón? O sea, lo veo súper absurdo. Yo estoy en contra de estas malditas compañías que no te dejan usar el teclado y el ratón para jugar un puto juego, aunque sea en una consola. No lo entiendo, o sea, lo que dije en el otro vídeo, ¿no? ¿Vosotros creéis sinceramente que una empresa tiene que rayarse mucho la cabeza para que te funcione un ratón en una consola? Yo creo que son ganas de tocar los huevos, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, vamos a disfrutar de este magnífico título. Vamos a viajar a las antiguas épocas de Roma, del Imperio Romano. Y bueno, vamos a ver de qué va. Yo hice una pequeña prueba para ver cómo iba el teclado y el ratón. Va perfectamente bien, va cojonudo. Lo que no sé si tendré que volver a tocar los parámetros de sensibilidad y etcétera. Pero va de puta madre. ¿Cuánto he jugado? Pues creo que fueron como 3 minutos. Es decir, lo único que sé de la historia, lo único, que apareces en una playa y hay unas notas que te cuenta que ha habido otro tío que apareció en la playa antes que tú. Ya está, ahí lo quité. Bueno, no, te dice como métete en una cueva y justo entrando en la cueva dije, oye tío, mira, lo voy a dejar aquí para que me pille todo de sopetón, ¿vale? Es un juego con varios finales, yo qué sé, ocurren diferentes cosas de maneras extrañas. Vamos a ver cómo nos sale a nosotros, ¿vale? Entonces, los ajustes entiendo yo que estarán ya todos puestos, idioma en español, creo. Ah, vale, sí, exacto, el texto, no, recuerdo que estaba en inglés. Visibilidad del puntero de mira, sí. Dibujar marcador en sí. Subtítulos, sí. Tamaño de los subtítulos. Vamos a ponerlos en grandes por si hay gente que lo ve en diversos periféricos, ¿de acuerdo? Y el fondo del subtítulo, pues sin fondo, que se vea al final de este, ¿vale? Vale, vídeo. Corrección de gama, vamos a poner 3. A lo mejor es mucho, pero bueno, igual. Oye, no, 3 es muchísimo, sí. Vamos a poner 260 y 5, ¿vale? Desenfoque en movimiento. Estoy por darle al no, el campo de visión.
Vamos a subir al 95. Venga, al 100. Vamos a subir al 100 para poder ver más lejos. Audio, todo a tope, tío. Volumen principal a tope, efectos a tope, ambientes a tope, voz a tope, interfaz de usuario a tope y música a tope, ¿no? No sé. De la música no sé yo. Bueno, decidme cómo se escucha, si no luego hago una prueba para ver cómo se oye, ¿vale? Tema de controles, sensibilidad, vamos a dejarlo al 50, a ver cómo va. Es que no sé si ya lo cambié o si no, ¿vale? Y asignaciones pues son, bueno, para el mando, pero yo como juego con teclado y ratón, como que me la pelo un poco, ¿vale? Y la música sí que le voy a bajar un poco. Venga, vamos a bajarla al 90. Tampoco tanto, ¿eh? Al 90, ahí. Porque me gusta sentirlo. Mientras me escuchéis bien, yo estoy contento, ¿vale? Vale, volvemos. No hace falta guardar. Ah, mira. No he guardado los cambios. ¿Quieres aplicarlos? Yeah. Neko. Vale. Pues ya está, señores. Nueva partida. New match. New party. Yo qué sé, no sé cómo se diría en inglés. Pero bueno, vamos a ver. Últimas comprobaciones. Dejadme escuchar un segundo los audios, tanto de Twitch como de YouTube. Y empezamos. A ver, un segundo. No quito ni el micro ni nada para que veáis. Un segundito. Vale, sí, creo que vamos a bajar un poco más la música, ¿no? La ponemos al 80. A ver, ¿cómo se me escucha ahora, Peñita? Vale, yo creo que hará bastante bien. Vamos a decir a que sí, que lo apliquemos. Vale, y si no, pues ya vamos viendo. Esto según Twitch, pero ¿qué dice YouTube? Está igual. Los efectos de sonido sí que a lo mejor suenan bastante, ¿no? También. Joder, hay que retocar el papi. Los efectos vamos a poder ponerlos al 80 también. Porque como suena muy a baldosa de piedra de la época de Roma, ¿no sabes? Pues vamos a curarnos en salud, ¿vale? Tal y sí. Vale, pues ahí estamos, ya está. Puntos para empezar. Bueno, antes de nada, daros las gracias, chicos, por estar aquí. Gracias por estar aquí, por dedicar vuestro tiempo aquí en el refugio 106. Que yo, pues como siempre sabéis, espero que lo paséis lo mejor posible, ¿vale? Así que, sin más dilatación, inda hueco poplito, vamos a darle mucho audio al tema. Y vamos a empezar, estoy súper nervioso, bro. Este juego ha sido desarrollado por un equipo base de 3 personas durante 4 años. Tu apoyo nos permite continuar haciéndolo. Esta es una aventura de misterio con múltiples finales. Recompensa la exploración y la conversación flexiva y no la fuerza bruta. El destino de la ciudad está en tus manos. Actualidad. Madre mía, tú. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? ¿Soy hombre o mujer? O sea, fijaros que los gráficos sí que son un poco Skyrim, ¿eh? La verdad es que son un poquito Skyrim, ¿vale? Vas a ser un hombre, ¿no? Ya que no se nos ve ni nada, que más da. Soy un hombre blanco. Y me llamo... Bueno, lo del señor siempre. ¿Cómo era? A las mujeres se las llamaba dominas, ¿eh? Sí, domina, ¿no? Pero bueno, ya vamos a poner... Señorus con V. Señorus Sabrs. Señorus Paulus. No, coño, con V. Señorus Paulus, ¿vale? Así en super latinazo romano. Para que la gente que venga al directo diga, hostia, este tío se nota que sabe latín porque escribe con Vs, ¿sabes? Vamos a darle. Señorus Paulus. Guarda preferencia. It's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river?
What's the last thing you remember? ¿Qué es lo último que recuerdas? Estaba buscando unas ruinas antiguas. Esto nos dará en ser especialista en arqueología. Debido a haber estudiado historia durante años, pues es conocimiento sobre el mundo antiguo. Interesante. Estaba en medio de una misión encubierta. Tienes un arma de fuego del ejército, pero solo tienes 10 balas. Tendrás que utilizarlas con juicio, ya que no podrás conseguir más. No me llama mucho la atención esto de tener armas, ¿eh? Estaba escapando de la ley. El tiempo que llevas huyendo de las autoridades ha hecho que tengas los pies ligeros y corres un 25% más rápido. Me interesa. Me interesa. Casi no recuerdo nada. El golpe que te diste en la cabeza ha aumentado tu umbral de dolor y ahora es un 50% más difícil acabar contigo. Venga, a ver. Casi no recuerdo nada, ¿no? Venga, casi no recuerdo nada, vale. It does look like you took a pretty hard blow to the head. You're just lucky you've been given a second chance. Which is why I feel terrible for what I'm about to say, but I have a favor to ask. There are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Ahora le digo no y se acabó el juego. Vale, ¿te importa si te hago algunas preguntas? Of course. Sorry, I don't mean to be pushy. What do you want to know? Está bien hecha la cara, ¿eh? Está bien hecha la cara. O sea, hay videojuegos ya mucho mejores, pero está bien hecha la cara. ¿Cuál es tu historia? There's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Sí. Sí. Sí lo sé, sí. Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Es Artemisa o alguna diosa, ¿no? Así, la diosa de la vida, de la fertilidad, cualquier cosa de eso. All right, fine. Sorry if I sounded cagey. It's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Karen. Todos esos memes sobre Karen estos son... Venga, gracias por salvarme la vida. You're welcome. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. O sea, en realidad nos habla del Al este como si fuese su novio de toda la vida. Y no tiene ni idea de quién es. You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Sí, sí. El río Tíber es el que va desde los Alpes, si no recuerdo mal, hasta la Emilia-Romagna, ¿no? Creo. Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. ¿Por qué no? Great. So you're ready to go look for Al? No, voy a pasar, se acabó el juego. Claro, le puedo decir, sí, voy a buscar a Al. Le puedo decir, bueno, yo voy a lo mío, pero si lo encuentro, pues ya de paso hablo con él. O le digo, por culo al Al, ¿no? O sea, decirle que sí. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Oh, una linterna. Potente y alimentada con pilas. Vale.
Excelente, vamos a ver cómo va la... Esta os vais a marear un poco ahora, creo. Pero bueno. A ver, pam, 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 pam. Vale, yo creo que está bien. Uy, bueno, la vuelta un poco... tal, pero bueno, me puedo acostumbrar. Las ruinas están detrás de la comunidad, por favor, date prisa. A ver, aquí. Usa esto para usar la linterna, ¿vale? Pero va por pilas, no quiero que se me gaste la pila, Vale. Bueno, aquí estamos, en el mundo de Forgotten City, la ciudad olvidada. Welcome to my nuevo directo. Venga, vamos para allá. Acceda a las ruinas. ¿Tengo pies? No, tío, no tengo pies. A ver, un segundo porque sí que se me mueve demasiado rápido esto. Controles, sensibilidad. Vamos a bajar la 30 y... ¿Cuánto es lo mínimo? 10. Lo ponemos en 20. Ambas. Tío, de verdad. O sea, venga, 26. 24, a ver así. Vale, ahora sí. Va, mucho mejor. Hostia, ya te digo. Vale, mucho mejor. Una antorcha de metal oxidada que habrá encendido Al. Voy por buen camino. ¿Tú crees que la habrá encendido Al? O sea, yo no lo dudaría, pero si me lo dices, ya no estoy del todo seguro de que lo haya hecho Al. Mantén pulsado Shift para correr. Vale. Hostia, ahora... Joder, a ver un momento. El eje horizontal. Vamos a ponerlo en 30 y en 40. Vamos a ponerlo en 40. A ver. Y es verdad que lo he notado un poco... O sea, de arriba abajo me da igual, pero hacia la izquierda y la derecha sí que necesito un poco más de habilidad, ¿vale? Me gusta. Los gráficos están bastante guays. Hasta aquí me quedé. Tío, os voy a volver a mover los ajustes. No me llaméis pesado, lo siento. Hasta que me acostumbre. A ver, así. Hasta que encuentre lo correcto. Vale, yo creo que bien, vale. A ver, ¿hay algo por aquí? No te deja pasar, vale. Una mochila llena de ropa de senderismo gastada y paquetes de comida vacíos. No hay nada de valor, pero parece extraño que Al lo haya dejado atrás. Vale. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Al Worth. Hostia, me gusta, ¿eh? Tengo zoom con la mirada también. Qué guapo, ¿eh? Sí tengo zoom, sí. Vale, vamos a movernos, va. ¡Eh! Han girado las caras, bro. Hostia, te miran cuando no la... Míralo. ¡Ay, qué mal rollo! ¿Lo escucháis? Hostia.
Tío, da muy mal rollo, ¿eh? Sí, vale, todos nos miran, ok. Hay que acostumbrarse. No os voy a robar... Uy, este es al... No. Un gladiador romano, cerca de su objetivo. ¿Qué pudo causar que un gladiador huyese? Tío, no sé, noto muy raro, el horizontal. Lo noto muy raro. Oh. Una joven mujer romana. Parece que suplicaba por su vida. Buenos gráficos, ¿eh? Muy buenos gráficos. Me gusta mucho. Mira, como me vayas a hablar todo el juego en latín, estamos que flipamos. ¿Me entiendes? ¿Y este? Un comandante del ejército romano que intenta huir de algo. Esto es como Pompeya, ¿no? Un poco, tío. Un legionario romano en estado de terror. Bueno, por ahora bastante lineal. Cosa que no me desagrada, la verdad, no os voy a mentir. Está diciendo, a ver si veo lo que veo o algo. Vigilabat. Una mujer romana que parece rezar por una ayuda que no llegará jamás. ¿Eso qué es un acueducto o qué es eso, tío? Sí, ¿no? Una especie de acueducto. O sea, a lo mejor es una vía, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué pasa? Ah, coño, que me he quemado. Una estatua dorada de un anciano que lleva ropa moderna. Debe de ser ¿Pero cómo es esto posible? A saber lo que ha descubierto el hombre este va a acabar así, chaval. Descubrámoslo nosotros. Losa de piedra con una inscripción. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that God-forsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now and find out what awaits you beyond that portal. Nada, mentira. Vamos al portal, chavales, vamos al portal. Te suplico me reperire. Una joven romana en estado de pánico.
Noto el horizontal un poco raro, tío. Hostia, a ver, dejadme un segundo. Un momento, Vale. Disculpadme, es que tiene que venir un electricista y... Pues bueno, es la cosa, es lo que hay, ¿no? Ocuparse de una casa es lo que tiene. Objetivo principal actualizado. Encuentra el portal al pasado. Ahí está, vale. Un hombre romano de rodillas como si pidiera clemencia a sus dioses. No me gusta nada, tío. El ajuste del control en horizontal. No me gusta nada. Pero nada, de verdad, tío. 25. Me da como muchos tirones, tío. Y no es mi mando, Bueno, el ratón. Vale. Vamos al portal, vamos al portal. Por eso la linterna, ¿vale? A ver, un segundito. Vale, tíos. Estamos. Es que, ¿sabéis lo que no quiero tocar nada? No vaya a ser que lo que dependa sea de que toques algo o no. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Tú imagínate que el final depende de si eres avaricioso y has cogido la puta granada que es el fruto nada más entrar. Como que prefiero que no, ¿sabes? Tío, ¿por qué se me ve el ratón? No lo entiendo. Dame un segundo. No sé por qué se me ve el ratón ahora, tío. Ahora, vale. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Hostia, hemos viajado a la hora del Imperio Romano, Soy Sr Paulus y vengo del futuro. Un momento, ¿hablas inglés? What the fuck? Me he perdido. Oh, is that right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight.
Politics. I'd stay clear of it and her if I were you. She's... it's not my place to say. Tío, andas muy despacio. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Ah, don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Qué guapo, tío. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Vale, un momento. Entonces, esta es Peña que ha encontrado la entrada y que ha decidido vivir como los antiguos romanos, pero en realidad es gente de mi época, ¿no? Follow me. Tú guías. Yo no pregunto, yo acepto. Understand right now is the golden rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the golden rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. He's up these stairs. Es una buena manera de asegurarse de que nadie hace nada malo, ¿eh? Whatever are you wearing? ¿Te hace gracia? Oh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Ah, bueno, claro. You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? Oh, I'd say it to their faces if they had the courage to show themselves. Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought. Un poco insoportable esta tía, ¿no? I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. I suppose we will. I trust you can see yourself out. Me cae muy mal esta mujer, ¿eh? Tío, ¿y la regla de oro no será que te convierten en oro? ¿No? Si haces algo mal. Entonces te quedas como estatua toda la vida. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Claro que sí. Señorus Paulus. Name to match a
curious accent. But I digress. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. Claro, you see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, the many shall suffer for the sins of the one. From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. O sea, pero... Claro, ¿ves? ¿Qué cuenta como pecado? Es decir, aquí es pecado matar a alguien. Aquí es pecado robar. O sea, ¿cuál es el límite del pecado? ¿El gritarte por la calle es un pecado? Todo esto habría que saberlo. An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, claro. trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Claro. A ver, pero realmente es que no le quiero decir nada de que yo vengo del futuro, porque yo no creo que venga del futuro. Es decir, yo creo que es gente como nosotros que encontró la entrada y ha decidido... Bueno, no ha decidido, y como no puede salir, pues se ha quedado aquí a vivir. I'm glad you agree. The key things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, murder, assault, and rape, as well as theft and arson and so on. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. ¿Por qué no puedes investigar? ¿Tienes algún sospechoso? ¿Por qué podemos entendernos? No hablo latín. Si lo hago, ¿podrías llevarme de vuelta a mi época? Esas eran todas las preguntas que tenía que hacer.
You see, Prosperina. in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time. Ah, mira. Do you? 2,000 years? That is unfathomable. Please tell me, in your time, what did you see? What had become of us, of this city? Os habéis convertido en esta... O sea, son ellos, no entiendo. I have imagined it, our downfall, 1,000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. ¿Por qué no puedes Well, investigar? I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, También es verdad. it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Me parece bien. Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Vale, lo veo bien. Esto está guay. ¿Cómo sé que no eres tú la persona responsable? Pero claro, yo no se lo diría a un magistrado de Roma, ¿eh? ¿Por qué podemos You mean you entendernos? couldn't speak Latin before you arrived here? How strange. But the gods are active here, and their temples and shrines hum with power like nowhere else in the Empire. Perhaps when Proserpina brought you here, she planted the seed of Latin in your mind so that you could better serve her. Ah, o sea, estoy hablando en latín, ¿no? Indeed. ¿Cómo All funciona I el can tell ritual? you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Bueno, pues sí, no sé. Well, I suppose that's all I can ask for. Vale, esas eran todas las preguntas So, que quería. are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Parece que no tengo lección. Me apunto. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Oh, and Vale. one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the shrine of Apollo in the Forum. ¿Por qué? I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Veré qué puedo hacer.
Vale, pues ya estamos. Vale, en el tab tenemos las misiones y tal, vale. ¿Tú podemos ir por los tejados? Assassin's Creed. Me mataré si me caigo. Sí me quito vida, sí. Vale. Tío, voy a bajar un poco la música. Yo me estoy quedando sordo. Y no sé si se escucha bien. O sea que, ante la duda, vamos a bajarlo al 70. Vale. Lo sigo escuchando mucho, tío. Música, música. Al 50. Vale. Hostia, me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Así al inicio está bastante pepiner, ¿no? Vale, hemos venido aquí. Estamos en una ciudad romana escondida. Y tenemos que investigar quién es el que se quiere saltar la regla de oro, ¿no? Oh, don't Yo mind creo que me. eres tú, perra. I just live here. Yo creo que es esta, ¿eh? Apostaría mi vida porque es esa hija puta. Diario de esencia. That's my room. Leave before I call Horatius. Vale, vale, no te rayes. Vale, pues ¿por dónde empezar? Ah, you've returned. Do you have any news about your investigation? Thank you. I'll be waiting here for news. Que en realidad, este tío también puede ser culpable, ¿eh? O sea, Keep an eye puede out for ser él. Scintilla, would you? Hey Horatius, how's it Hostia, feel este era el knowing your gladiador. man's doomed to lose the election today? If you're trying to goad me into an argument, it won't work. I'm stoic, remember? If the old man couldn't even keep his own daughter safe, how can anyone trust him to keep us safe, eh? Why do I get the feeling you lot had something to do with Scintilla's disappearance? That's it. Blame everyone but yourself. If I find out you did something to that poor, sweet girl, not even the Golden Rule is gonna protect you. Got it? As if I'll be afraid of you, little man. Escucha, te voy a contar una cosa. Te he visto morir, ¿vale? Te he visto morir convertido en oro, ¿vale? Que lo sepas, Sato. Vale, ¿tenemos mapa o algo? No, no. Hostia, tenemos inventario. Denario, linterna, losa de piedra con inscripción. Bueno, tenemos que hablar con la people. Fear Oh, is babe. proof of a degenerate mind. A Keeping ver. an eye on Hey, things, babe. Horatius? As always, priestess. Any news about Scintilla? Maybe Vale, vamos a ver. Inventario, misiones. Averigua quién es más probable que rompa la regla de oro. Informas a Asensio. Estertor agonizante. Averigua qué angustia a Lucrecia. Punto de origen. Averigua cómo regresar a tu época original. Quizás quien me trajo hasta aquí me puede enviar de vuelta. O sea, la mujer, ¿no? ¿No? Vamos a ver esto. Averigua qué angustia a Lucrecia. Of any of them, I'm afraid. Well, we do have a newcomer. Claims the Dutch pub. Any accent, too. Ah, hola Lucrecia, ¿qué tal? ¿Está muerta? Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient and a dear friend. Lulia. Julia. She was a good woman. She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it.
Then that toad shrugs and says, supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly. Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. ¿Cómo? Los crueles ojos negros. Tú eres la que tienes ojos negros, ¿no, amiga? No me he fijado en los ojos del presidente romano este, pero vamos. Tú los tienes bastante negros, ¿eh? Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututo and scratching his eyes out. Cuidado con lo que Get me that dices. silphium quickly, hadn't you? Claro, ¿sabéis lo que ocurre? No me lo esperaba esto, macho. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Esta jura que se va a saltar la regla de oro como se muere otro paciente. Y el legionario, el guardia de la ciudad, jura que se va a saltar la regla de oro como el gladiador tenga algo que ver con la desaparición de la chavala. Ah, son las mariposas. Escucha, pero yo a este tío no le conozco de nada, entonces no sé por qué me tendría que dejar. Me pedirá 1000 denarios también, digo yo. No sé, en esta primera conversación no le voy a pedir nada. Ah, Hey, Virgil. tampoco. How much would you want to make me a bow? For the last time, Daces, I'm not making you a bow. But why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Claro. Yo, ya está. Yo le podré dar el arco y él me dará la esta, ¿no? Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Dacius. Terrible shame what happened to Yulia, but we just have to carry on, don't we? ¿A quién vas a votar? Malleolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have of protecting us? Certainly. A Malleollo. ¿Quién es Malleollo? You mean how did I end up here? That is a lengthy tale. All right. Vale. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome just off the Forum, lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, open to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing for a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. Eligió la carretilla, ¿no? Of course I chose the cart. I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. So I put my hand on the cart, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide.
and in one swift motion she topples the whole bloody thing into the Tiber. Lo tira todo al Tíber. No, I dived in after it, of course. Aren't you paying attention? That was a bloody fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank, not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. Sí, como yo. Thank you, friend. But it turns out it might have been a stroke of good fortune, because this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. It's terrible for inflation is what it is. There's so much gold just lying around, it's practically worthless. At least down here. Of course, I have an idea for generating real wealth, but what I need is a bow. Just a simple composite bow. I've scoured this city from top to bottom with no luck. But if you happen to find one, bring it to me and we'll talk. Oh, well, technically yes, but that just means you'll need to be a little discreet. Thank you, friend. Very well. Another time. Escúchame, tengo una pregunta. ¿El magistrado ha prohibido usar armas o tener armas? A ver, porque es verdad que cuando venimos por primera vez nos dicen si tienes algún arma, tienes que tirarlo fuera. O sea, tienes que tirarlo al fondo del barranco. Pero la puedo tener y no usarla, ¿no? Pecador. Ah, pecator. Greetings and salutations. What the fuck? Virgilio. El pecador. Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. You arrived on a sad day, friend. What with Julia's death. I wish we could have met under better circumstances. Well, ¿A quién vas a votar? Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he Malleolo, El Malleolo este... My vote isn't for sale, if that's what you're asking. No, la verdad que no. Porque alguien piensa que eres un pecador. Anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. ¡Es mariquita! ¡Es mariquita! ¡Es marico! And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. De todas maneras, voy a decir una cosa, en el Imperio Romano la homosexualidad no estaba mal vista, In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least, I thought that was the case. It seems I was wrong. It's not just graffiti. I have quite the collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. A lo mejor es una mujer. I guess I'd say it's probably one of those cultists. ¿Qué secta? Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature a sin.
Can you believe that? If there are Te voy a contar un secreto. I won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Virgilio, te voy a contar una cosa. Mira, la secta esa se llaman cristianos. Y en el año 2021 es... Bueno, da igual. Me pondré a ello. Bueno, veré qué puedo hacer. Some people say it's divine, the work of a god. But I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care. Which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? No lo sé. Fair enough. Es que no lo sé. Porque matar a alguien es malo. O sea, si consideramos que la época de Roma estaba más cerca que ahora de cuando éramos animales, o sea, es algo natural. Te sientes amenazado, te defiendes y puedes matar a una persona, pero por defender tu vida, ¿no? Eso es malo. Nice to talk to you. Vale. No he hablado con el... Me apetece hablar con el legionario. Está patrullando por ahí. Ave. ¿Dónde estará, tío? Ah, mírale. Ah, no, tú no eres. Name's Rufius. Better watch your step. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Meliodas. ¿A quién vas a votar? Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. How's he going to protect us? Bueno, señores, creo que el meleollo este va a ganar las elecciones, ya os lo digo. Fine. Quiero conocer al meollo este. ¿Cuál es tu historia? Got to stay sharp, but family's from Seleucia on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions, the 6th, the one they call Ironclads. Same way as everyone else. Por el río, ¿no? Vale, ¿por qué sigue llevando pues a tu armadura? Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Hostia. Creo que ha llegado el... Dadme un segundo, chavales, un momentito. Creo que es el electricista, un momento.